Hadirat muhtaramin wal muhtaramat, para asatid, para asatidah, para bapak, ibu, jamaah sholat maghrib, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Hijrah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ugi warga masyarakat tetangga sekitar Masjid Al-Hijrah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala haddatsana al-faqih Abu Ja'farin qala haddatsana Abu Itabin al-Baghdadi qala haddatsana Yahya bin Ja'far bin Zubair qala haddatsana al-Haris bin Mansur haddatsana Yasqa an Yahya bin Abi Katsir an Zaid bin Salam an Abi Malik al-Asy'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sittu khisalin minal khair. Diceritakan dari sahabat ingkang gadah kitab menika inggih menika Abu As-Samarqandi, piyambake menceritakan saking Abu Ja'far sampai sing terakhir inggih menika saking Abu Malik Al-Asy'ari saking Kanjeng Nabi. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sittu khisalin utawi 6 perkara iku minal khairi iku saking keapian. Dawuh Kanjeng Nabi ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 6 perkara itu adalah mujahadatu aduwillahi bisayfi. Yang nomor setunggal inggih menika kategori orang yang baik menurut Rasulullah adalah orang yang berjihad di jalan Allah, memusuhi orang-orang kafir Quraisy, memusuhi musuh-musuh Allah bisayfi dengan pedang. Jadi nek wonten tiyang zaman Rasulullah nek zaman sakniki mboten wonten. Zaman Rasulullah kok wonten tiyang wong sembahyang dialang-alangi, wong berjihad dialang-alangi, wong nglakoni kaapian sampai dilarang, wajib untuk diperanginya. Diperanginya dengan apa? Dengan pedang, dengan kekerasan pula. Napa sebab? Sebab mereka mengadakan kita, melarang kita dengan permusuhan seperti itu. Ini yang nomor 1, berjihad di jalan Allah. Lah zaman saking jihad kita adalah jihad melawan nafsu kita, jihad melawan kemalasan kita, jihad melawan kebodohan kita, jihad melawan kemelaratan kita, jihad melawan kemiskinan kita, termasuk semangat anggenipun bekerja itu jihad fisabilillah, walaupun tidak harus memakai pedang. Jihad sampai kerja jadi apa saja, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebaikan. Jadi kalau ada orang laki-laki bekerja, itu kebaikan yang dikategorikan menurut Rasulullah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Yang nomor 2 termasuk dari 6 kebaikan adalah wassaumu fis sayfi. Yang nomor 2 adalah berpuasa di masa atau di musim kemarau. Ngertos mangke Ramadan mangke beberapa bulan lagi, insya Allah 1 bulan lebih, 1 bulan 20 hari Pak. Sebab sakniki sampun malam 11 Rajab,
niki wau cara poso Rejab niku poso 10 hari pertama di bulan Rajab 1 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu pas 10. Niki malam 11. Berarti kurang pinten? Kurang 1 bulan 20 hari Ramadan. Dadak kurang 1 bulan Ramadan menjing niku musim kemarau, apakah musim napa niki hujan. Lah ketika seseorang puasa dan puasanya menangi panas-panasi musim kemarau panjang, niku termasuk orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah, di sisi Rasul. Lah berarti nek puasa kemudian puasanya itu musim napa niki musim hujan seperti ini ya napa? Nggih mboten napa-napa, tapi ganjarane berbeda, lebih banyak pahalanya orang yang sedang menjalankan ibadah puasa tapi dengan panasnya terik matahari yang luar biasa itu menambah keutamaan ibadah puasa kita. Al-ajru biqadri ta'ati. Ya, kepayahan melaksanakan ibadah puasa dengan panas yang sangat ataupun tetap bekerja walaupun tetap beraktivitas, panasnya yang seperti itu, maka pahalanya lebih banyak lagi. Niki sing nomor kali. Yang nomor 3 termasuk kebaikan menurut Rasulullah adalah wahusnus sabri. Wahusnu niku ngapii as-sabri ing dalam kesabaran. Apik menerima kesabaran itu diterima dengan sebaik-baiknya. Menerima apa niku ujian niku tetep akeh sabari. Wonten ujian niku berupa kekurangan rezeki, menanggapi masalah kekurangan rezeki dihadapinya dengan sabar. Dihadapi lagi dengan ujian sakit, naudzubillah min syarri dzalik, ya. Sakitnya menambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar menghadapi apa saja. Husnus sabri, api dalam kesabaran. Husnus sabri, selalu bersabar, memperbaiki dirinya ketika mendapatkan ujian yang diberikan oleh Allah. Itu termasuk kategori orang yang baik di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dawuh, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama angin mestine perkara yuwaffas sabiruna kang padha netepi. Sapa sing netepi? As-sabiruna wong kang padha sabar. Ajrahum utawi ganjaran bighairi hisab. Ganjaran saking akeh tanpa ora dihitung. Saking akeh ganjaran napa? Sabar niku gampang diomongaken, Pak. Tapi angel dipun praktekkan. Makanya sabar niku banyak tingkatannya. Sabar menerima qada qadar Allah, sabar menerima ujian yang diberikan oleh Allah, sabar lagi ketika mendapatkan bala dan musibah bencana termasuk kematian, kekurangan rezeki, itu tetap sabar. Itu termasuk kebaikan diri kita masing-masing. Hadapi anak-anak kita sing zaman sakniki pun kaya ngeten niki, zaman milenium pun, zaman generasi Z ngeten niki, zaman saking maju ngeten niki, jenengane mboten sabar. Nggih, ngadepi arek-arek iki, arek-arek sakniki sing dicekel niku, HP ya napa carane? Gak nemen-nemen arek-arek ya. Caranya ada waktu main HP, didisiplinkan di rumahnya, ada waktu belajar, ada waktu untuk beribadah, ada waktu sendiri untuk baca Al-Quran. Supados nopo jenengan tetap sabar menghadapi zaman sing kados ngeten iki. Walaupun putra-putri kita tetap golek sekolah gawe HP ataupun aktivitasnya memakai HP
dan sebagainya tetap kedah dikendalikan kudu notok sabari ngadepi anak-anak zaman sekarang. Cik boten tergerus dengan keadaan zaman. Terutama nek kepireng azan. Pireng azan niku nek cepet-cepetan dekek le azan iki sik diterusno wae dekek sik sembahyang jamaah nang masjid nang langgar sembahyang jamaah bi ibuke ta mbek sapa sembahyang cepet-cepet kok besok krungu azan sik diterusno wae. Iku kudu sabar menghadapi putra-putri kita di zaman yang seperti zaman sih Mbak pengaruhnya napa? Pengaruh TV biasa hitam putih aman ya. Nah niki berikutnya wa husnus sabri indal musibah. Terusane niki wau. Ngapi sabar ketika menghadapi segala macam musibah, bencana. Bencana napa ki mawon? Bencana terutama bencana sing paling dahsyat inggih menika bencana lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah loro sakit niku nggih bencana musibah ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi ada yang apabila sakit itu justru sakitnya semakin jauh dari Allah. Sakit apa? Sakit atine, sakit pikirane, sakit jiwa dan raganya. Napa anggenipun ibadah aras-arasen, anggenipun ngelampahi keapian aras-arasen niku kudu sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 inggih menika watarkul mirai lan ninggalno. Mira ini ku napa? Mira ini ku keterangane ten kene mriki wa ingkana muhiqqan. Watarkul mirai lan ninggalno apa iki? Debat. Ninggalno debat. Ninggalno debat walau kana muhiqqan senajan pendapat niku bener menurut awake dhewe, menurut pendapat orang lain. Lah niku kudu sabar. Ninggalno pendapate dhewe nggih ya. Debat sing sekirane debat niku usulannya dia sendiri yang terbaik, tapi mboten ngotot, Pak. Mboten ngoyo. Kok wis karepe-karepe mboten angsal. Rapat sing jenenge rapat kesepakatan bersama. Senajan usulane panjenengan nuwun sewu si A usulane wapi seru ya. Ketika rapat bermusyawarah wasyawiru fil amri. Lho ngeten iki dadak piyambake niku apik usulane tapi karepe apik usulane niku kudu diterima kabeh. Lho ngeten iki mboten angsal. Nek pancen usulane sae dipikir bersama saya, ditanggapi bersama saya, disetujui bersama saya, itu baru usulan yang baik yang harus dijaga dari hasil musyawarah. Walaupun itu tapi lek menganggap dia sendiri benar, tapi ternyata mereka orang yang musyawarah itu tidak menerima pendapatnya, tidak boleh debat yang seperti itu dan debat yang seperti itu harus ditinggalkan, kudu ngalah senajan pendapat itu baik dan benar. Iku sing nomor sekarang. Nek iso njogo ngoten aman, Pak. Gak gampang loro ati, gak gampang das ngeluh, terus gak gampang mangkel-mangkelan ambek wong liya. Jenenge musyawarah. Musyawarah kan menemukan sebuah titik kesepakatan bersama. Wong jenenge sirah iku dhewe-dhewe jari mawon mboten wonten sing sami. Karena jari mboten wonten sing sami niku mesti pemikirannya berbeda. Iya, dulur kembar mawon mboten saged sami kok, Pak. Siji lemah lembut, sijine kasar, kereng gak kenekan, tersinggungan. Sijine sabar seru ini dulur kembar. Padahal bapake nggih niku, ibuke nggih niku, tapi beda. Ketika lahir anak yang pertama, yang kedua niku berbeda. Apa malih? Mboten dulure mboten apa-apane, dulur teko Nabi Adam. Lho koyo ngoten iki wau kudu ditinggalno pendapat-pendapat sing sae ataupun tidak sae, walaupun itu benar menurut dirinya dan menurut
Yang nomor 5 termasuk perbuatan yang baik menurut Rasulullah adalah wa takbiru bis sholati fi yaumil ghaibi. Wa takbiru lan sembayang utawa takbiratul ihram bis sholati kelawan salat fi yaumil ghaibi au qala fi yaumis shayfi. Takbir sembahyang melaksanakan ibadah sholat pada musim dingin. Au qala fi yaumis shayfi utawa musim kemarau. Sembahyang subuh terutama abote mboten kiraan. Iya. Tapi nek pun biasa enteng, musim dingin pisan pas subuh udan dawaras udah tanda. Iya. Gini bagaimana? Enggak, wong maghrib lho Mbak, beberapa hari yang malam maghrib. Mantun-mantun maghrib menjelang isya kurang 10 menit udan dawaras. Ada orang baris alhamdulillah. Biasa papat isya nih kali orang baris alhamdulillah. Gak sampai sak baris. Orang baris Mbak. Niku sih alhamdulillah. Kena udan terus padahal. Iya. Udan kan bisa bawa payung, bisa hujan. Lek zaman Rasulullah ketika hujan, Jumatan mawon sakit libur, bisa diperbolehkan untuk sholat di rumahnya sendiri-sendiri sholat duhur. Napa sebab lek hujan mboten karu-karuan padang pasir nang udan. Napa nggih? Payung dereng wonten, jas udan dereng wonten, rata-rata omahe tebih saking masjid. Makanya boleh dikodok dengan sholat duhur di zaman Rasulullah. Zaman sakniki ono sepeda motor wis tutuk. Gak sampai 3 menit kok griyane masing-masing. Jadi koyok ngoten niki wau, sabar menjalankan sholat berjamaah, sabar menjalankan sholat di masjid, sabar bersama-sama sholat walaupun musim dingin, musim kemarau tetap dilaksanakan. Itu termasuk orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya pilihan. Jenengan ini termasuk orang-orang yang dipilih. Lah sinten sing dereng dipilih nggih milih dhewe. Iya, kok dereng aku kok gak dipilih ya. Kudu di hidayah niku mboten diteni, kudu diburu. Iya. Hidayah untuk sampeyan saged ibadah, saged rawuh, pengajian, saged rawuh apa jamaah, saged rawuh, kegiatan napa kemawon kesaenan niku termasuk hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sing belum asal hidayah tidak boleh ditunggu. Ya kudu kudu dilakoni berat ya napa kudu dilaksanakan, insyaallah baru mendapatkan oleh hidayah wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keterangan-keterangan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku nek musim hujan. Lah lek musim kemarau panjang, masya Allah panas mboten karu-karu. Wah, lek salat maghrib musim kemarau panjang, lek salat isya subuh musim kemarau panjang, no problem. Wahai zuhur musim kemarau panjang, masya Allah panas mboten karu terus berangkat ke masjid omahe adoh. Mari ngono ten kene dalane padang pasir. Ngene apa nggih? Mboten karu-karuan niku. Iso sikile meletek-meletek ngoten ke masjid. Lu ngoten sik sregep ke masjid. Nah niku termasuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane sinten kemawon ingkang saged ndugeni salat berjamaah, ingkang saged rawuh wonten kene masjid, ingkang saged rawuh menjalankan ibadah sholat, menyempurnakan sholatnya lebih-lebih berjamaah, niku termasuk orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu lan jumeneng sira kabeh cek lanang cek wedok. Kimu jumenengi apa? As-sholata ing sembahyang. Wa atu lan weweono sira kabeh. Weweono napa? Berbagi apa? Az-zakata ing zakat. Bagi siapa? Tentunya orang yang mampu sekali. Warka'u lan ruku' sira kabeh ma'ar raki'ina sumertani wong kang padha ruku' kabeh ai sholatal jamaati sholatal jamaati. Bapak Ibu jamaah sekalian. Oh.
Sing terakhir nomor 6 kebaikan menurut Rasulullah adalah wa husnul wudu'i fi ayyamis syita'i. Wa husnul wudu'i lan ngapi'i wudune, wa husnul wudu'i lan nyempurnakno wudune. Napa? Kapan niku nyempurnakno wudu'e? Fi ayyamis syita'i, ing dalem dinane musim dingin. Dina-dina musim dingin niku pas iso wudu sempurna Pak, rukune dilampahi. Gak kupu-kupu adem jecem ngoten nggih, tapi wudune sempurna. Mulai membasuh tangan sunahe, membersihkan tangan sunahe, kemudian membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian berkumur-kumur membersihkan hidung sunahe, membersihkan mulut sunahe, membersihkan hidung ya. Ada kotoran di dalam hidungnya niki ambil disesep-sesep nggih sunai, nyesep banyu irung, termasuk donga supados mendapatkan bau harumnya surga. Baru masuk pada rukunnya membasuh muka ketika niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Ketika niat yang seperti itu, an-niyatu inda awalil juz'i, ketika melaksanakan rukun tadi, ketika membasuh muka itu termasuk menyempurnakan wudu pelan-pelan, mulai pojok rambut sini sampai janggut niki sampai niki diwudu. Malah kan senajan adem seru, tapi wudune tenang pelan-pelan, sunah-sunah dilampahi, rukun-rukun wudune dilampahi sedaya niku bagian daripada kesempurnaan tiang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 perkara yang dikategorikan oleh Rasulullah termasuk perkara yang baik yang dilestarikan. Sinten kemawon saged melestarikan 6 perkara tersebut, berjihad di jalan Allah dengan pedangnya yang pertama, yang kedua berpuasa di musim kemarau, dan yang nomor 3 selalu menetapi kesabaran ketika mendapatkan ujian, yang nomor 4 yaitu meninggalkan debat walaupun itu benar menurut pendapatnya, kemudian bertakbir menjalankan ibadah sholat pada musim dingin maupun musim kemarau, disempurnakan sholatnya. Termasuk yang nomor 6 adalah menyempurnakan wudunya di musim dingin. Itu termasuk kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis ingkang pertama. Ingkang nomor kali qala haddatsana al-faqih Abu Ja'farin haddatsana Ali bin Ahmad haddatsana Nusair bin Yahya haddatsana Abu Muti'in an Bakr bin Hunaisin yarfa'u ila Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Pun mulai saking Al-Faqih Abu Ja'far sampai sing terakhir inggih menika saking Bakar bin Hunais sing nyampe saking Abu Darda. Abu Darda maturaken dawuhe Kanjeng Nabi. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, annau sak temene Kanjeng Nabi, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuhe laula salasun ma balaitu an amuta. Laula salasun lamun ora ana utawi perkara telu, ma balaitu yakti aku cilaka lan aku mati. Luwe apik aku iki dadi wong sing mati lamun ora ana perkara telu iku. Iki dawuhipun Kanjeng Nabi sing disampaikan, umatku kabeh, tolong perkara iki jagon ya, supaya nek telung perkara iki iso jaga, insyaallah akan diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna. Nek gak iso jaga telung perkara ini, lebih baik engkau meninggal dunia. Makanya jaluk panjang umur dengan cara menjaga 3 perkara itu.
Ahaduha hali utawi sawijine salas inggih menika ta'firu wajhi fit turabi lillahi sajidan. Ta'firu iku napa ngene iki, Pak? Niki lho. Sujud. Nyungkuraken bahasa Jawa rada angel. Nyungkuraken wajahe, takfiru wajhi iku nyungkuraken wajah ingsun fiturabi ing dalem lemah utawa debu lillahi ta'ala krana Allah taala sajidan hale sujud. Menyungkurkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud sembah di hadapan Allah, itu yang pertama. Jadi lamun kula panjenengan iki gak iso sujud, mboten saged sujud bukan karena sakit, gak gelem sujud, gak gelem mendekatkan diri kepada Allah, wis luwih apik mati ae Pak daripada nambah-nambah dosa. Timbang nambah-nambah dosa luwih apik njaluk penjage mawon. Makane iki dawuh Kanjeng Nabi, siji sungkurkanlah wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah, turap itu di tanah, turap itu aslinya debu, Pak. Sebab napa? Sebab zaman biyen mboten wonten keramike, zaman Rasulullah. Mboten wonten apane? Plesterane. Nggih, mboten wonten botoe, mboten napa-napa niki. Napa niki wau turap niku debu niki wau, padang pasir mboten wau. Baru dilemeki, nggih. Niki sujud. Krana sujud kula panjenengan iki lah. Kula panjenengan sing dipun paringi panjang umur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu. Krana sujud wonten ngarsanipun Allah. Alhamdulillah. Awak sehat, awak waras, senajan umur nggih sampun luwih 40 wonten sing najan umur luwih teko 50 wonten sing umure lebih dari 60 sing iso sujud niki alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lamun telung perkara niki gak iso dilakoni, lebih baik aku mati saja. Pun nomor kali inggih menika wa saumu yaumi ba'idin tarafaini al tawafihi minal ju'i wa dhamai. Sing nomor kali inggih menika berpuasa di hari yang jauh dari dua musim. Berpuasa dari dua musim. Ada puasa musim kemarau, ada puasa musim hujan atau musim dingin. Al-tawafihi minal ju'i, poso sing dilakoni dari musim kemarau atau musim dingin iku jaga posone teko apa? Minal ju'i saking luwe, wa dhamai saking ngelak. Poso niku asline sing abot niku luwene napa ngelake? Karo wis ngono ae ya. Ya karo, tapi biasanya sing gak kuat iku ngelakne kerja, nang kerjane keras niku gak kuat ngelak. Kuat ngelak akhirnya kan makane ngelek itu niku mboten napa-napa. Pokoke sik tenggene lebet. Nek tenggene jaba mboten angsal, wis tenggene jaba ngeten iki marono dikene-kene mboten angsal, didokno ae, iya. Pemane sing medal riya. Jalaken mawon nek riyae matur-matur dilek wis kudu metu nang. Dadi dilek maneh, mboten garai batal. Kok iso ana wong poso mari ngono musim kemarau atau musim dingin kaya niku wau menjaga dari lapar dan dahaga, itu termasuk orang yang hidupnya selamat. Gak iso poso awake sehat, gak iso nglakoni poso, gak kuat poso padahal awake sehat, luwih banjik mati wae timbang nambah-nambahi dosa. Ramadan wis teko gak poso belas, astagfirullah. Rugine cara awak ngoten sehat lho, Pak. Tapi gak gelem poso. Ya awake ya lawon saweger. Awake lemu seger, jasmanine sing sehat, ruhanine sing kropos. Napa? Imannya tidak mampu mengantarkan dirinya menuju ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro poso sunat, Ramadane bolong
bolong. Naudzubillah min syarri. Makane lon poso-poso niku dikengken ngelatih kali Kanjeng Nabi, latihan mulai wulan Recep, mulai Senin 2 Senin yang lalu iki dilatih Bu sampai cukup awal Recep 1 sampai 10 monggo, 1 sampai 10 ya monggo dawuh Yai Maimun. Gak iso 1 sampai 10, 1 sampai 10 ya 1 tok sampai 10 tok. Berarti Senin kalau wingi 2 Senin yang lalu sampai Rebo tadi. Kemudian gak iso ya coba akhiri mawon, akhir bulan Recep kapan? Gak iso akhir Recep ya coba Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis. Alhamdulillah. Napa? Senin Kamis Senin Kamis oleh 8 lah ngoten, Pak. Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis kan oleh 8. Ane pas Kamise ono 5 Kamis berarti oleh 9. Alhamdulillah. Lu kayak latihan ini apa? Mungkin nek pun mlebet bulan Sya'ban enteng. Mlebet balik bulan Ramadan enteng, masih hari pertama Ramadan anteng. Napa kok rata-rata ngapunten. Napa kok rata-rata di tengah-tengah perjalanan puasa itu 1 hari 2 hari aman, 3 hari 4 hari 5 hari mulai gak aman. Napa sebabnya? Pengen ngopi, kepengin rokokan. Kadang kepengaruh konco napa? Sebab boten ditanam ten gene Recep niki. Makanya kan jamin dulu. Allahumma ya Allah, barik lana panjenengan paringi keberkahan lana datang kita niku sinten kalau suami kita menjadi suami, untuk kita istri kita, untuk anak-anak kita barik lana fi Rajab ing dalam lebet sasi Recep ya Allah panjenengan berkahi kula lan keluarga kula sedaya, wa Sya'ban lan panjenengan paringi berkah lebet bulan Sya'ban, wa ballighna lan sampaikan datang kula, sampaikan umur yang panjang ya Allah, wa ballighna Ramadan saket ket panggih sasi Ramadan sing kirang 1 bulan 20 hari. Nuwun sewu Pak, saulan 20 dina niku suwe napa dilu? Dilu, sak nyukan gak kero-kero lah lho, wis Ramadan. Poso maneh belae awak sik rada lemu, kuru maneh mari. Mboten napa-napa. Kurune sehat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah. Mohon, ba'dul hukama dakwakan keterkaitan dengan puasa. Wa qala ba'dul hukama dakwakan sahru Rajab syahruz zar'i, Rajabu syahruz zar'i, wa Sya'banu syahrus saqi, wa Ramadanu syahrul hasadi. Ba'dul hukama dakwakan Recep iku wulane apa? Recep iku wulane deder nandur. Saniki wayahe nandur. Kita nandur apa? Nandur keapian. Sing males mbayange dikencengi, sing males ngajine semangat, sing males ibadah disemangati. Iki nandur niki, ditandur. Kalau masuk poso Senin Kamis niku termasuk poso Recep niki nandur. Pun sampai kula panjenengan niki Recep gak nandur. Wis duwe sawah dhewe-dhewe, kaplingane dhewe-dhewe, disiapaken dhewe-dhewe. Buktine napa disiapaken Gusti Allah? Panjenengan paringi panjang umur niku dipun paringi sawahe sampean tandur dhewe. Ya, nek pun Recep niku nandur, tandurane jokon, ojo sampe ono hama, ojo sampe tandurane kering, ojo sampe tandurane kena angin guling mati, ojo sampe tandurane dipangan binatang dan sebagainya dijogo. Kaya poso ngoten iki wae. Ramadan niku Recep niki wae dijogo. Pun sampe niki wae ngoten. Nek pun mlebet wulan Sya'ban bahwa syahruz zar'i wayahe nyirami. Mau wis disirami titik-titik. Wayahe wulan Sya'ban tambah sirami sing akeh. Dijogo temenan tanduran wis mulai ijo, wis mulai godhonge terik kabeh ya. Apa niku akare mulai gede-gede, tambahi disirami si Joko temenan. Barang wayahe Ramadan syahrul hasadi, wayahe Ramadan wayahe napa? Wayahe panen. Wis menen Pak. Ramadan tanggal 1 ki wis mulai mentil cara buang to. Halo. Saya ulangi lagi. Ramadan tanggal 1 Ramadan niki wis mulai mentil tandurane. Wis mulai cukul ana niki buah niki wae. Cek kembang niku wis mulai mentil niki wae.
Napa sebabe? Wis ditandur ten ngene lebete Rejeb. Sakban. Lah lek Ramadan sik tas nandur mbomboan iki. Kuat sampai akhir Ramadan kok tandurane iki gak mati, tandurane kira-kira gak guling. Nah, makanya banyak orang yang gagal di tengah-tengah Ramadan mokel posone. Di tengah-tengah Ramadan tarawih ditinggal. Di tengah-tengah Ramadan wis ngado maneh gak nyekel Quran malih. Napa? Gara-gara awal Ramadan mulai setat. Tapi lumayan awal Ramadan setat timbang gak belas. Iki kita dipun jagi hal-hal yang seperti itu. Insya Allah syahrul hasadi, betul-betul Ramadan kula panjenengan iki betul-betul panen pahala, panen ampunan, panen pembersihan dari dosa-dosa dan dibebaskan dari neraka Allah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang nomor 3, wasalitsu julusu ma'a qaumin yatakhayyaruna atyabal kalami. Nomor 3, lunggu marang kaum. Lunggune sumertone kaum yatakhayyaruna kang padha milih sapa kaum atyabal kalami ing api-apike guneman. Jenengan Bapak Ibu nek menawi lenggah kumpulan kalian kanca ten warung kopi, ten gene masjid, ten gene kampung ten pundi kemawon, hendaklah kumpulan wong sing omong-omongane sing sae-sae. Adyabal kala. Gak iso Pak aku milih koncoan sing omongane apik. Ya gak iso gak apa-apa. Tapi nek kono ngejak ngomongan sing elek, contoh ngrasani, gunem ngomong sing elek, aja melok. Sekiranya ngejak rasa-rasa ditinggal wae. Ana wong liwat dirasani. Ana apa-apa bahasan dirasani. Iki mboten asal iki. Sebab lek jenengan saged kumpul marang kaum, marang tiyang lintu iso milih napa niki wau omongan-omongan sing apik sing disaring sing manfaati marang awake dhewe lan marang wong liya. Kama takhayyaruna atyabat samri. Kaya oleh sira kabeh milih sapa sing milih mau niki mau kaum niki mau atyabat tamri api-api kurma. Jadi kaya wong milih kurma niku lho ana kurma tuku kurma rata-rata milih kurma niku dikongkon milih ambek sing dodol. Sumpah Pak sampean milih niki kreseke niki plastike nggih ya. Jenengan kira-kira milih sing apik napa sing elek? Milih kurma tuku sak kilo. Dikon milih dhewe, milih sing apik napa sing elek? Milih sing apik. Kon milih kurma, milih kanca nggih ngoten. Sebab kanca niku berpengaruh. Makanya Kanjeng Nabi mulangi bertemanlah orang yang baik seperti teman penjual minyak wangi. Nek gawe Kanjeng Nabi ngoten. Nek iso milih kaya contone koncoan wong minyak wangi, dodolan minyak wangi, ambu wangi. Ambune wangi. Nggih, oleh ambune maksudnya ngoten nggih. Ojo koncoan ambek wong sing tukang las. Tukang las itu. Iku perbandingannya karo Kanjeng Nabi. Apa lek sampean kanca ambek tukang las siji ambune mboten enak kare penyakit. Nomor loro nek kena kulit panas ya kobong. Kok kecipratan malah kelambine iso bolong dan sebagainya. Kaya ngoten nggih. Mboten berarti wonge tapi pekerjaane. Iku contoh koncoan iku ngoten. Nek koncoan wong wangi gampang kena ambune wangi. Nggih ya. Nah niku contone sing kaya ngene kok. Lah kula panjenengan lek iso milih kumpul marang tiyang sing sae, nggih ya. Kaum sing sae, kumpul ten pundi kemawon monggo, lenggah di mana saja monggo. Tapi lek diajak ngomong-ngomongan sing sae, monggo. Jagongan sing sae monggo. Tapi lek mulai rasan-rasan guneman sing boten-boten, lah kok usah melok garai nambahi dosa, atine atos, lek pun atine atos aras-arasan ibadahe. Lek aras-arasan ibadahe terhalang gara-gara melok omongan-omongan sing mboten berarti terus tempatnya warung kopi itu elek mboten. Nggih. Mboten berarti terus gone wong lungguh-lungguhan ngoten mboten sae mboten. Tergantung panjenengan mawon pinter-pinter milah dan memilihnya. Pun macam iki. Nggih. Mboten krasa Pak nggih.
Pun niki mawon ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi manfaat. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum